अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किताब मुअज्जिज़ात नबवी से हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आने वाले मुअज्जिज़ात का बयान पढ़ रहे हैं। आज भी कुछ मुअज्जिज़ात का अहवाल लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाइए। अहले सफ़ह के लिए दूध में बरकत का ज़हूर। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत नकल किया है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह की कसम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मारे भूख के अपना कलीजा ज़मीन से लगा देता था। यानी भूख के मारे बर्दाश्त नहीं होता था, ज़मीन पे पड़ जाते थे, लेट जाते थे औंधे। और कभी ऐसा होता कि भूख की शिद्दत की वजह से कोई पत्थर अपने पेट पर बांध देता। एक दिन मैं सरे राह जहाँ से लोग गुजरा करते थे बैठा, इतने में वहाँ से हज़रत अबू बकर का गुज़र हुआ। मैंने उनसे कुरान करीम की आयत के मुतालिक दरियाफ़्त किया। मेरे पूछने से की गर्ज सिर्फ ये थी कि वो मुझे अपने साथ ले जाएं और आसूदा कर दें, यानी कुछ खिला पिला दें। इस कदर भूख की से परेशान थे बेचारे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उधर से गुजरे। मैंने उनसे भी कुरान करीम की आयत का मतलब पूछा। मेरी गर्ज यही थी कि मुझे अपने साथ ले जाएं और खाना खिला दें, लेकिन वो भी चले गए। इसके बाद अबुल कासिम यानी वसल्लम का गुज़र उस रास्ते से हुआ। आपने मेरे दिल की कैफियत को भांप लिया और मेरे चेहरे के आसार से समझ गए कि मैं सख्त भूखा हूँ। आपने आवाज़ दी, ए अबू हुरैरा। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, मेरे साथ आओ। मैंने अंदर आने की इजाज़त मांगी। आपने इजाज़त दे दी। मैंने एक प्याले में दूध देखा। आपने पूछा, ये तुम्हें दूध कहाँ से मिला? अहले खाना ने कहा, इसे फ़लाँ ख़ानदान के फ़लाँ शख्स ने हमें हदीये में दिया है। आपने फरमाया, अबू हुरैरा। मैंने अर्ज़ किया, मैं हाजिर हूँ या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, अहले सफ़ा के पास जाओ और उन्हें बुलाकर मेरे पास लाओ। अहले सफ़ा इस्लामी मेहमान थे, यानी वो स्टूडेंट्स थे जो इस्लामी तालीमात हासिल कर रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में। और एक बाहर मस्जिद नबवी के बाहर एक चबूतरा बना दिया गया था जहाँ बैठ के वो पढ़ा करते थे, तालीम हासिल किया करते थे। तो इसीलिए उनको अहले सफ़ा कहा जाता था। अहले सफ़ा इस्लामी मेहमान थे। ये लोग ऐसे थे कि राहत और आराम के लिए ना उनके पास घर था और ना ही ज़रूरत पूरी करने के लिए माल और दौलत थी। जब रसूलुल्लाह के पास हदिया आता तो उसमें से जितना लेना होता ले लेते और बकिया असहाब सिफ़ा को भेज देते थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं इस बात से गमज़दा हो गया। मैं चाह रहा था कि इतना दूध पी लूँ कि दिन के बकिया हिस्से और रात को जिस्म में ताकत महसूस हो। मैंने अपने जी में कहा कि जब ये अहले सफ़ा आएंगे तो मुझे ही इन्हें पिलाना होगा। यानी दिल वो थोड़ा तंग कर रहे थे अपना। और मैंने ये भी सोचा कि अगर वो लोग दूध पीना शुरू करेंगे तो मेरे लिए कुछ भी दूध बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि वो ज़ाहिर तादाद में काफ़ी थे। तो उन्होंने सोचा कि इसमें से अगर मैं उन्हें पिला दूंगा तो मैं क्या पीऊँगा फिर। इधर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत भी ज़रूरी थी। बहरहाल मैं उन्हें बुलाने चला। वो लोग भी आ गए और अंदर आने की इजाज़त तलब की। आपने उन्हें इजाज़त दे दी। वो अपनी अपनी जगह लेकर घर में बैठ गए। फिर आपने फरमाया, अबू हुरैरा, ये प्याला लो और इन लोगों को पिलाओ। मैंने प्याला ले लिया और उन्हें पिलाना शुरू किया। एक आदमी प्याला पी लेता और पी कर जब सैराब हो जाता तो प्याला वापस कर देता। फिर मैं प्याला दूसरे शख्स को देता, वो भी पी कर सैराब हो जाता, फिर वापस कर देता। यहाँ तक कि मैंने वहाँ मौजूद आखिरी शख्स को भी दूध पिलाया और प्याला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। आपने प्याला लेकर उसको अपने हाथ में रखा और उस प्याले में बचा हुआ हिस्सा रह गया था। फिर आपने अपने सर को उठाया, मेरी तरफ देख कर मुस्कुराए और फरमाया, अबू हुरैरा। मैंने अर्ज़ किया, मैं हाजिर हूँ या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, अब हम और तुम बाकी रह गए हैं। मैंने कहा, आपने सच फरमाया। आपने मुझे पास बुलाया और कहा कि ये दूध पियो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं बैठ गया और पिया। आपने फरमाया,
اور پیو. میں نے پھر پیا. آپ برابر مجھ سے کہتے رہے کہ اور پیو. مجھے پیتے پیتے آخر میں کہنا پڑا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے، میرے پیٹ میں بالکل جگہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیالہ مجھے دو. میں نے پیالہ آپ کی طرف لوٹا دیا، چنانچہ آپ نے بچا ہوا دودھ تناول کیا. یعنی اندازہ لگائی کہ جس دودھ کے بارے میں یہ ان کو ہریرہ کو شک تھا کہ یہ ایک دو آدمی پینے کے بعد ختم ہو جائے گا، کئی آدمیوں نے اس میں سے پیا. پھر ابو ہریرہ نے اس میں پیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے پیا. یعنی برکت کی انتہا تھی. ایک اور روایت ہے امام بہقی کی. امام بہقی کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، میں آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ لایا. آپ باندھ کر اس کے تھن پر ہاتھ پھیرنے لگے اور دعا کرنے لگے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ایک پیالہ لے آئے. آپ نے اس پیالے میں دودھ دوہ کر ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پلایا اور خود بھی نوش فرمایا. پھر آپ نے تھن سے کہا سکڑ جا، تو وہ تھن سکڑ گیا. یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس ترکیب کو مجھے بھی سکھا دیجیے. آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا تو عقلمند لڑکا ہے. چنانچہ میں نے آپ سے 70 صورتیں سیکھیں. کسی فرد انسانی نے ان میں مجھ سے اختلاف نہیں کیا. یعنی وہ جو دودھ سے تھن بھر گیا بکری کا، وہ آپ کے ہاتھ کی برکت تھی، اللہ کی عطا کی برکت تھی. تو وہ اب کہاں سیکھ سکتے تھے عبداللہ بن مسعود؟ یہ تو وہ تو رسول کی برکت تھی. تو بہرحال آپ نے پھر انہوں نے وہ سمجھا کہ کوئی ترکیب ہے جس سے یہ دودھ نکال رہے ہیں. وہ ترکیب پوچھی تو انہوں نے ظاہر رسول اللہ علیہ وسلم کی ترکیب کیا بتاتے ہو، تو ان کے ہاتھ کی برکت تھی. انہوں نے بہرحال جواب میں ان کو 70 صورتیں سکھا دیں، قرآن کی آیات سکھا دی ان کو. معبد خزائیہ کی کمزور بکری سے دودھ کا نکلنا اور اس کا رسول اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنا. امام بہقی نے ابو معبد خزائی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات مکے سے مدینے کی طرف نکلے. آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ تھے اور دلیل راہ عبداللہ بن ارقط تھے. اس قافلے کا گزر معبد خزائیہ کے خیمے کے پاس ہوا. معبد ایک بہادر اور قوی عورت تھیں اور ہاتھ میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی تھیں اور آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی رہتی تھیں. اہل قافلہ نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے بیچنے کے لیے گوشت یا دودھ ہے؟ اہل قافلہ نے اس کے پاس کوئی چیز نہیں پائی. معبود نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ کرتی. اور ادھر لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ بے سر و سامانی اور خشک سالی سے دوچار تھے. اتنے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے معبد کے خیمے کے کنارے میں ایک بکری دیکھی. اب پوچھا، اے معبد، یہ کیسی بکری ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ ایسی بکری ہے جس کو کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ دیا ہے. یعنی سب سے کمزور بکری ہے جو اپنے ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جا سکی. آپ نے پوچھا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے جواب دیا، اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے کہ وہ دودھ دے، مطلب دودھ نہیں دیتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مجھے اس کا دودھ دونے کی اجازت دیتی ہو؟ اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں، اگر یہ دودھ دے سکتی ہے تو ضرور لے لیجیے. رسول اللہ علیہ وسلم نے بکری کو منگوایا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس بکری پر اور اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا. پھر اللہ کا نام لیا اور بڑا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکے. بکری نے اپنی دونوں ٹانگوں کو پھیلا دیا اور تھن میں دودھ اتر آیا. آپ نے اس برتن میں اتنا دوہا کہ جھاگ اوپر آ گیا. پھر معبود کے پاس بھیجا. چنانچہ معبود کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا. وہ بھی شکم سیر ہو گئے. آپ نے سب سے آخر میں پیا، فرمایا قوم کا پلانے والا آخر میں پیتا ہے. وہی بات جو پہلے بھی ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمائی تھی، وہ پھر دوبارہ ارشاد فرمائی. پھر آپ نے دوبارہ پہلے ہی کی طرح اس برتن میں دودھ دھویا اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ معبد کا شوہر ابو معبد اپنی کمزور بکریوں کو جو دلے پن کی وجہ سے مریل چال سے چل رہی تھیں ہانکتے وہاں پہنچا.
दूध देखा तो ताज्जुब खेज लहजे में पूछा, उम्मे माबद अपनी बीवी से पूछा, ये दूध कहाँ से आया, जबकि घर में कोई दूध देने वाली बकरी नहीं थी, और बकरी थी तो दूर की चरागाह में थी। उसने जवाब दिया, अल्लाह की कसम ये बात नहीं, बल्कि अभी एक मुबारक शख्सियत का गुजर हमारे पास से हुआ है, जिसकी बरकत का ये समरा है जो तुम देख रहे हो। उसकी गुफ्तगू ऐसी ऐसी और उसकी सिफत ये और ये थी, यानी उस रसम की शख्सियत की तारीफ बयान करने लगी वो। अबू मोहम्मद ने कहा कि ज़रा इसकी सिफात तो बयान करो, अल्लाह की कसम मेरा गुमान है कि ये वही कुरैश का मतलूब शख्स है जिसको तलाश कर रहे हैं। उम्मे माबद ने बयान करना शुरू कर दिया, उम्मे माबद ने उस रस्म की तारीफ बयान करनी शुरू कर दी। वो ज़ाहरी वज़ाक़ता के हामिल थे, बाखलाक, दमकता चेहरा, न तौंदे का पन, न ऐब, गंजेपन की खामी, जहाँ जहाँ ताप के साथ जमाल जहाँ ताप के साथ ढला हो, यानी बाल तवील थे, जमाल जहाँ ताप के साथ ढला हुआ पैकर, सुरमगी आँखें, लंबी पलकें, भारी भरकम आवाज़, सफ़ेद और सिया आँखें, बाहम मिले हुए अबरू, लंबी गर्दन, चमकदार काले बाल, खामोशी की हालत में पुरवकार, गुफ्तगू करें तो पुरकशिश और पुरलुत्फ, नहायत शीरीं कलाम, बात वाज़े और दो टोक, ना ज़्यादा ना कम, तमाम गुफ्तगू मोतियों की लड़ी जैसे पुरोई, दूर से देखे जाने पर लोगों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत व खुश शक्ल, और करीब से देखे जाने पर हसीन और जमील, दरमियाना कद, न नाटा के निगाह में न जचे और न लंबा के नागवार लगे। दो शाखों के दरमियान एक शाख जो तीनों में सबसे ज़्यादा ताज़ा व खुश मंजर पर रौनक होता है, यानी दरख्त के शाखों की मिसाल दी, जो सबसे अच्छी तरह ताज़ा शाख होती उसकी तरह थे वो। कदो कामत के अतबार से बहुत ही बेहतर, रफ़क़ा ऐसे कि हर वक्त उनके गिरदो पेश रहते, उनकी ज़ुबान से निकली हुई हर बात पर समा व अतात का खम कर देते, हुक्म दे तो लपक कर बजा लाते हैं, मता व मुकर्रम, न तुर्श रो न फजूल गो। ये सारी बातें तारीफ़ें उसने उस वसल्लम के बारे में बयान की, और जबकि वो वहाँ से निकल गए थे तो उनके शौहर बड़े मुतासिर हुए। ये सिफात सुनकर उम्मे माबद के शौहर ने कहा, अल्लाह की कसम ये वही कुरैश के मतलूब शख्स हैं जिसको कुरैश तलाश कर रहे हैं। अगर मैं उन्हें पा लेता तो उनकी मुसाहबत अख्तियार करता, यानी उनकी सोबत अख्तियार करता, उनके पास बैठता, उनसे मिलता, और अगर मैं इससे मुलाकात कर सकूँ तो ज़रूर मिलने की कोशिश करूँगा। यानी शख्सियत से गायबाना इतनी तारीफ़ें की उम्मे माबद ने कि उनके शौहर भी बड़े मुतासिर हुए, और उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलने की ज़रूर कोशिश करूँगा। फिर उनकी तारीफ़ में उसने कुछ अशार भी लिखे हैं। एक दो अशार का मैं मतलब बयान करता हूँ। वो शायद शायर थे उनके शौहर। एक शेर का मतलब है कि अल्लाह ताला जो लोगों का रब है, उम्मे माबद के खेमे में नाजिल होने वाले दोनों साथियों को जज़ाए खैर दे। दोनों साथी से मुराद हज़रत बकर सिद्दीक़ और वसल्लम, वो दोनों खैर और बरकत लेकर नाजिल हुए और उसी के साथ कूच भी कर गए। बस जिसने भी मोहम्मद की रफ़ाकत इख्तियार की वो कामयाब हो गया। माबद वो जो खातून थी, अपनी बहन से तारीफ़ की उस रस्म की कि उसकी बकरी और बर्तन के बारे में पूछो, तुम अगर बकरी से भी पूछोगी तो वो उनकी खैर और बरकत की गवाही देगी। उन्होंने यानी उम्मे माबद ने एक हामला न होने वाली बूढ़ी बकरी को तलब किया, फिर उनकी बरकत से बकरी के थन से खालिस दूध बहने लगा। ये सारे अरबी अशार हैं, इनका मफहूम है ये। तो उन्होंने उनकी तारीफ़ में बड़ी शायरी भी की। तो ये कुछ हदीस थी जो दूध के बारे में बरकत के नज़ूल का बयान था, जिससे आपके
شخصیت کے اثر کا اندازہ ہوتا ہے، آپ پر اثر شخصیت کا، اور آپ کی موجودگی سے، آپ کے ہاتھ لگانے سے چیزوں میں برکت پیدا ہونے کا ہمیں پورا یقین ہے، اور ہم ان باتوں کو سن کے ہمارا ایمان اور بڑھتا ہے کہ واقعی وہ ایک ایسے غیر معمولی شخصیت تھے تو وہ انسان ہی، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں، ان کی شخصیت میں ایسی برکت عطا فرمائی تھی، برکتیں جس سے ماحول بھی فیضیاب ہوتا تھا، پورا ماحول، سب لوگ ان سے فیضیاب ہوتے تھے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مزید کچھ احادیث لے کر آئندہ قسط میں حاضر ہوں گا، فی الحال اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔